sir. Lieutenant Manan. Tapuna. And Lieutenant Nelson Pagurata, sir. PO2 Arpedo Tabuno. Tabuna, sir. Tabunda. Okay. Yours truly, Reynaldo Lichido. Captain Edelberto Jugades, ang kauban ko sa si Manuel Bainosa, Perio. Sir? Okay. Si Christopher Cadiz, Wilfredo Serna. Okay. Si, of course, ang tao ko sa bahay, si Palermo Bahar. Okay. Si Raul Estrellado. Thank you. Si Jesse Alujado. Sir po, Alujado, sir. Thank you. Galileo Tio. Okay. Of course, ang atong sa una ni SPO4 atong pisco, si Joel Alcala. Si Artemio Solamilio. David, heavy sa gawin na abot kami niyan. Si Joselito Abilinosa. Si Constancio Mapili. Okay. And of course, si Jose P. Inte. Ang atong of course, lagi nasa supply sa upo. Si Felicissimo Calyer, ang ambasado ko. Si Leo Hiputalan. Leo? Sir, Leo. Ang atong usay kadula sa tennis sa ganan. Si Helson Informanes. Okay. Si Nonito Gludube. Sir. Wilfredo Cadiz. Wilflor tagay. Sorry, Wilflor. Ma'am, Wilflor Cadiz. Si Yolanda Bainosa. Ma'am, thank you. Federico Gasalao, ang kauban ko sa Bicocol. Si, of course, ang tennis player noon na sparring namin sa tennis practice. And Edgar Garciso. Okay? Liano Tabio. Ano po ang nag-retire? Rodolfo Serrano, of course, from Dumaguete, nag-retire siya. Si Silvino Balbuenas. Juanito Galabay. Okay. Ang Diaz Galabay sa una, no? Diaz natin. Ang treasurer nato, si Romarico Iluma. And Louis Batoto. Baliw kung kaysa ang wala na tawag, wala na